Hi guys, mga unta maniud to ta guys. Oh. So, salamat sa naghatag sa kuan. Salamat sa Ginoo nag grasya. Naghatag ang isda. Dugay na ikuha ka kaunog pidlayan guys. Nagrasyahan ko sila otro. Salamat sa mananagat nga nakakuha nga nang hatag ani daghan kaayo. Salamat Ginoo gyud. Sa grasya nga gihatag sa mananagat naka-share sila sa amua. Dili bye-bye man among balay oh. Dugangan. Nya dugay na kay kuha ka kaon og pidlayan. Dugangan pa ilang pidlayan. Adlaw-adlaw makakuha kay aron adlaw-adlaw sa Karon tagaan. giprito nga ka. Kagurot na gid ko. Nya inaani pa gud ang bugas pag kung ginaling. Dili ni amua hinatag ni guys. Kanang bugas. Pula. Oh, pula. Nya, giridi na nimo imong baon Ang ready na ni mama akong baon guys oh. sa barko. Abar ko. Kami ni parisan og kan. Nya magbaon ko ani pinirito. Pero guys, hinahinay lang nakadungan na ra ba ko kay slice guys kay kuan kana makahubog ni siya guys. Mao ni siyang isda napay napay lain isda nga makahubog yapon. Kaya makahubog na siya guys nya mga tol nya di ka kakuan maglabad imong ulo ba Katong dili masobrahan presko. ka. Pero presko man eh. Katong dili presko may ang katakuan.